kulihok nga way sakit-sakit, maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o Vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok. Unilab quality yan. Vitamin B complex with generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor. Ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular. Nasayod ba mo mga kasama, akong nahununaan nga importante ang pagpalit og dekalidad. Kanang makingon ka nga quality gyud, labi na sa mga tambal nga atong imnon. Siyempre kinabuhi og panlawas na gud ang nakasalalay ana, di ba? Dapat sigurado nga quality gyud. Kinahanglan nga atong sutaon ang pagpili sa mga tambal o vitamins labi na sa mga papanggwapa. Dili lang basta mosalig ni bisan kinsa. Maong dapat ayha ka mopalit, dapat sigurado sa ka sa quality magakasama. Dapat mangutana usata aron atong mabantayan ang quality, pangutan-on nato nasulyan na ba na, epektibo ba na, nasudyuhan ba na ug maayo aron sigurado ta, di ba? Pero mga kasama, nasayod naman ta nga dugay na nga gisaligan ang Unilab. Para dali na lang nato nga mahinumduman, kini na lang atong ipangutana sa butika. Unilab, quality ba na? Sa among pamilya, sukad kaniadto Unilab nami. Ngano kay akong naibaw-an nga tanan nga mga tambal, vitamins ug papanggwapa sa Unilab miagi sa upat ka marka sa quality alaga. Subok at napatunayan ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Buot pasabot, ubay-ubay ang giagian nga proseso, ang giagian sa matag produkto sa Unilab aron masiguro nila nga quality gyud ay pa mabot sa ato. Gikan sa raw material, lab test, apil sab sa storage.